오래전에 누가 제게 그 선물로 책을 하나 줬어요. Hace muchos años una persona me dio un regalo, era un libro. 잭 웰치라고 하는 사람이 자기 이름을 걸고 쓴 책입니다. Es un libro de una persona llamada Jack Welch y es el 근데 nombre de esa 이만큼 persona. 두꺼워요. Y es un libro así de grueso. 뭘 이렇게 많이 썼나 싶어서 뭐 이게 두꺼운데 그래도 나름대로 이제 읽어봤어요. Y dije, ¿cómo puede ser un libro tan grueso acerca de él mismo? Sin embargo, pues lo leí en la medida de lo posible. 시종 일관 그 주장하는 게 있어요. Hay algo que él está enfatizando dentro de ese libro. 뭐 쉽게 말하면 그냥 되는 거 없다 이거죠. Simplemente hablando es, nada funciona porque sí. 그래서 굉장히 합리적이라야 된다라는 글입니다. Y es un libro acerca de que pues tenemos que hacer las cosas de manera racional. 뭐 우리는 열심히 해라, 최선을 다해라 이런 말도 듣습니다. También escuchamos que la gente nos dice que hay que hacer las cosas lo mejor 또 posible 합리적으로, 객관적으로 많은 전문성 있게 뭐 많이 듣습니다. y pues que tenemos que hacer las cosas con racionalidad, de manera objetiva y tenemos que hacer ese tipo de cosas, nos dicen mucho. 뭐 정직하게, 뭐 진실하게 뭐 많이 듣어요. Y hemos escuchado mucho que tenemos que hacer las cosas con honestidad, integridad y sinceridad. Eso es todo el sentido común. 그런데 우리는 그게 아닙니다. Sin embargo, para nosotros no es eso. 중직자 산업인 여러분들과 전도자들은 해야 되는 게 따로 있습니다. Ustedes como líderes de la iglesia, empresarios, deben de hacer otra cosa diferente. 중직자와 산업인 여러분들의 오늘의 망대입니다. Es la torre de hoy de los líderes de la iglesia y de ustedes como empresarios. 여기에 여러분만 할 수 있는 중요한 게 있습니다. Aquí hay algo muy importante, lo cual solamente ustedes pueden hacer. 고린도전서 4장 1절 2절에 이런 말씀이 있습니다. En 1 Corintios 4, 1 al 2 está diciendo esto la palabra. 마땅히 사람이 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다 이렇게 되어 있습니다. Diciendo, pues así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 자, 하나님이 마땅히 이래야 되는데 사람이 마땅히. Tendría que decir que Dios nos tenga, pero dice que así pues las personas nos tengan por esto. ¿Qué quiere decir esto? 사람이 여러분을 보고 그리스도의 일꾼이구나. Que las personas les vean y digan, de verdad son servidores de Cristo. 하나님의 비밀을 맡은 자구나. Son administradores de los misterios de Dios. 이렇게 해야 되는 겁니다. Debe de ser así. 병든 자들이 여러분을 만나서 비밀의 답을 얻어야 돼요. Los enfermos deben de encontrarse con ustedes y entender ese secreto. 성공자들이 성공했지만 하나님의 비밀, 자기에게는 하나님의 비밀 몰라요. Entonces las personas de éxito pues tienen ciertos secretos en sus vidas y misterios, pero no conocen los misterios de Dios. 그것 전달해야 돼요. Eso es lo que deben de transmitirles. 굉장히 중요한 겁니다. Por eso es algo de verdad muy importante. 전달해야 됩니다. Eso es lo que deben de transmitir los misterios de Dios. 우리 중직자분들, 산업인들은 남은 생에 중요한 사역이라고 보면 돼요. Deben de ver que el resto de vida que les queda a los líderes de la iglesia y empresarios es un ministerio muy importante que deben de cumplir. 그러면 성경에서 실제적인 증거를 좀 봐야 되겠죠. Entonces deberíamos de ver evidencias bíblicas, ¿verdad? 요셉이 뭐 했습니까? ¿Qué es lo que José hizo entonces? 왕에게 가서 비밀을 전달한 거예요. Fue ante el rey y transmitió el secreto. 그냥 비밀이 아닙니다. No es cualquier secreto o misterio. 여호와께서 주는 비밀. Es ese misterio que Dios mismo, Jehová, Dios le dio. 당신이 얼마만큼 중요하고 애굽이 얼마만큼 중요한가 하는 비밀을 알려준 거예요. Les mostró los misterios de lo importante que era esa persona y lo importante que era Egipto en ese tiempo. 이겁니다. Es esto. 왕이 대충격을 먹어본 거예요. Y el rey fue impactado en gran manera. 요셉의 거죠. Es lo que José hizo. 또 어떤 게 조금 다른 격으로요.
모세가 바로왕에게 알린 게 뭡니까? También en cierto aspecto es un poco diferente. Sin embargo, ¿qué es lo que Moisés enseñó o hizo conocer al rey? 복음의 놀라운 비밀과 10가지 기적의 비밀을 실제 보여줬어요. Le mostró el misterio del Evangelio y los 10 secretos. 그 무너뜨린 게 싹 다 우상입니다. Y todo lo que derribó en ese tiempo eran ídolos. 일단 나일강부터 피로 만들어버렸어요. Primeramente hizo que el río Nilo se transformara en sangre. 나일강이 신이 아니다. Pues el río Nilo no es un dios, les enseñó esto. 굉장한 비밀을 전달합니다. Y les muestra unos misterios muy importantes. 여러분이 아시다시피 이 사무엘과 다윗이 뭐 선생 제자라고 볼 수 있는데 뭘 알렸단 말이에요. Como conocen bien, Samuel y David podemos ver que era el maestro y el discípulo, pero ¿qué es lo que le enseñó? 사무엘의 모든 사역이 하나님의 비밀을 알리는데 어떻게 알렸습니까? A través de todo el ministerio de Samuel se mostraron los misterios de Dios, pero ¿cómo se mostró esto? 14대째의 비밀을 알립니다. Demuestra ese misterio después de 14 generaciones, 블레셋이 아니라는 겁니다. que no son los filisteos el problema, 이스라엘 민족들은 전부 블레셋이라고 생각했어요. porque todo el pueblo de Israel pensaba que era la culpa de los 이래저래 filisteos. 죽습니다. Así morían. 블레셋이 아니라는 걸 알렸어요. Y les enseñó que no era el problema de los filisteos. 우리가 틀렸다 이 말이에요. Nosotros estábamos en lo 우리가 incorrecto. 틀린 걸 붙잡고 있는 거라. Hemos tomado lo incorrecto. 그래서 모든 우상을 버리고 여호와께 Por 돌아오라. eso desháganse de todos los ídolos y regresen a Jehová. 그때 블레셋이 또 쳐들어왔어요. En ese momento vuelven a invadir los filisteos. 그때 사무엘은 이 지금 피제사를 드립니다. 그렇죠? En este momento vemos como el sumo sacerdote Samuel ofrece el sacrificio de sangre, ¿verdad? 블레셋을 몽땅 그냥 쳐 없앤 거예요. Vemos como Dios en ese momento, en ese horario, destruye por completo a los filisteos. 이를 알려준 거죠. Es lo que les muestra. 자, 이거는 뭐 있었던 증거들이니까 좀 이따 이제 우리는 그럼 뭐 해야 될 거냐를 알아야 되겠죠. Estas son evidencias que ya existían. Ahora, ¿qué debemos de conocer nosotros a través de esto? 중직자 오바다는 사실은 왕에게 비밀을 알린 겁니다. El líder de la iglesia, Abdías, en verdad mostró estos secretos al rey. 어떤 거는 행동으로, En algún aspecto, 어떤 mediante 거는 acciones, 전달로. en algún aspecto, transmitiéndole eso. 웬일이 큽니다. Lo que hizo fue de verdad muy 그것만 grande. 했는데 하나님의 역사는 상상을 초월했습니다. Hizo solamente esto y vemos que trascendió la imaginación. 나중에 막 도단성 운동을 일으켰다. Después incluso hizo el movimiento en Dotán, 바벨론에 간 렘넌트들이 뭐 했습니까? que hicieron los remanentes que estuvieron en Babilonia. 왕들에게 살리는 비밀을 전달했어요. Transmitieron esos misterios que salvaban a los reyes. 그러니 그들이 이 여호와를 찬양했다니까요. Por eso después esos reyes alabaron a Jehová. 초대 교회 중직자들이 알린 게 뭡니까? ¿Qué es lo que mostraron los líderes de la iglesia primitiva? 로마서 16장 25절 20절 결론 내리고 있죠. Romanos 하나님의 16, 25, 27. 영세전의 감추인 비밀 그거 알린 거예요. Está mostrando la conclusión de eso, ¿verdad? Es ese misterio que estaba oculto desde tiempos eternos. 왜 바울 팀이 회당으로 들었을까요? ¿Por qué el equipo de Pablo iría a las sinagogas? 여러분 이게 비밀 보는 눈이 있어야 돼요. Deben de tener los ojos para ver estos misterios. 유랑민이 됐을 때 그 속에 복음 가진 비밀 전달할 제자들이 일어난 거예요. Cuando fueron un pueblo nómada, vemos que habían personas las cuales dentro de ese pueblo estaban que transmitían estos misterios. 이만큼 큽니다. Hasta este punto es importante. 중직자 산업인들이 꼭 기억해야 될 부분입니다. Y son aspectos los cuales los líderes de la iglesia empresarios deben de recordar sí o 이건 sí 그냥 sin falta. 넘어가기 쉬운데 그렇지 않지요? Es fácil que lo dejemos pasar por alto, pero no es así lo que tiene que ser. 과거. Está el pasado en primer lugar. 과거를 잊어버리란다. 잊어버리십니까? Nos dicen que olvidemos el pasado. ¿De verdad se puede olvidar? 과거는 필요 없다. 필요 없는 겁니까? ¿Que el pasado no es necesario? ¿Es verdad que no es necesario? 여러분 끝까지 따라다닌대요. Les sigue hasta el final a ustedes ese pasado. 결국 여러분 과거 수준에
잡히게 되는데요. Y el resultado es que quedan atrapados por el nivel del pasado. 또 가족이 있으면 상처가 되고요. Y en la familia llegan a ser heridas todo 내버린다고 eso. 내버려지지도 않아요. Queremos deshacernos del pasado y no podemos. ¿Qué hemos de hacer? 이게 굉장히 중요합니다. Esto es algo muy importante. 과거 속에 하나님의 비밀 찾아야 돼요. Hay que buscar los misterios de Dios dentro de ese pasado. 세 가지만 예를 들겠습니다. Voy a poner solamente 3 ejemplos. 모세가 미디안으로 도망간 겁니다. Moisés huyó hacia Madián. 모세의 제일 어려운 시절이라고 볼 수 있습니다. En cierto aspecto podemos ver que fue el tiempo de mayor dificultad para 근데 Moisés, 그게 아닙니다. pero no era eso. 여기에서 과거 비밀을 다 찾아낸 거예요. Ahí es donde buscó esos misterios concernientes al pasado. 한마디로 뭡니까? 창세기를 기록한 거예요. En una palabra podemos ver que escribió ahí el libro del Génesis. 깜짝 놀랄 일이죠. Es sorprendente esto, 그게 중요한 거 다 나옵니다. porque ahí aparece todo lo que es 인간의 importante. 문제 시작 El comienzo de los problemas del ser humano, las respuestas, 나옵니다. todo aparece ahí. 인간이 어떤 존재냐? 다 나옵니다. ¿Qué ser es el ser humano? Todo aparece ahí. 뭐 굉장한 하나님의 비밀을 미디안에서 찾아낸 거예요. Esos grandes misterios de Dios aparece todo cuando estaba él en el 그 Madián. 타임이 딱 끝나니까 하나님이 모세를 부르신 거예요. Después de acabar todo ese tiempo es cuando Dios ya llama a Moisés. 여러분 굉장히 중요해요. Esto es algo de verdad muy importante. 사무엘과 다윗이 뭐예요? Samuel y David, ¿qué es lo que ellos buscaron ahí? 사사, 지도자 14명을 거치는 긴 세월 동안에 이스라엘은 늘 고난을 당한 거예요. Hubo un periodo muy largo que pasaron 14 jueces y vemos que Israel siempre estaba atrapada por el sufrimiento. 거기에서 사무엘은 하나님의 비밀을 찾아내요. Ahí es donde Samuel encuentra los misterios de Dios. 일단 미스바 운동을 하고요. Primeramente establece el movimiento en Mizpa. 나중에 다윗을 찾아간 겁니다. Después encuentra a David. 다윗에게 전달한 게 뭐냐? ¿Y qué es lo que le transmitió a David? 과거에 대한 얘기, 하나님의 비밀 전달했어요. Lo concerniente al pasado le explica los misterios de Dios. 언약궤, El arca del pacto, 성전. el templo. 그래서 다윗이 그것만 가지고 평생을 Por 살았다니까요. eso David solamente con esas cosas vivió por toda su vida. 여러분이 과거를 그냥 덮어야지. 덮어지는 게 아니에요. Dicen que tenemos que cubrir el pasado, no podemos cubrirlo y 또 pasarlo por 가보자고 alto. 맨날 또 뭐 이야기하는데 해결되질 않아요. Es que siempre están hablando de esas cosas una y otra vez, por eso no se soluciona 그러면 tampoco. 벗어나지느냐? 벗어나지지도 않아요. Y nos podemos despojar del pasado, tampoco se 결국 puede. 여러분 수준만큼 응답받아요. El resultado es que reciben respuestas dependiendo del nivel que 뭔 tengan. 수준? ¿Qué nivel? 과거 수준. El nivel del pasado. 이걸 어떻게 해야 되겠습니까? ¿Qué debemos de hacer con esto? 여기서 하나님의 비밀을 찾아야 돼요. Aquí hemos de buscar esos misterios de Dios, 그렇죠? ¿verdad o no? 얼마만큼 찾았냐? ¿Hasta qué punto los podemos buscar aquí? 바울 보세요. Vean, por ejemplo, a Pablo. 얼마나 이 과거에 대한 비밀을 찾는가 하니까 지금까지 내가 자랑하던 모든 것을 부끄럽게 생각합니다. ¿Hasta qué punto encuentra estos misterios que dice que se avergonzaba de todo lo que había tenido en el pasado? 이스라엘을 멸망시킨 이 과거. Este pasado que había traído destrucción a Israel, ese era mi oficio anteriormente. 제대로 깨달았죠? Descubrió correctamente 죄인 esto, ¿verdad? 중에 괴수다래서. Dijo, soy el peor criminal de todos los pecadores. 얼마만큼 후회했냐? ¿Hasta qué punto se arrepintió? 나는 만삭되지 못하고 태어난 자와 같다. Es como si hubiera nacido sin valor. 그 말은 10개월만 태어나야 된다. 미리 태어나가 좀 모자란다 내가. Pues 그 es 말이요. que hay que nacer a los 9 meses y he nacido antes, ¿verdad? Pues es lo que quiere 그 decir. 정도였습니다. Como nacer sin estar 그렇게 formado. 사람 존경한 그걸요. 배설물로 여긴다. Y todo eso que otras personas estimaban tanto, dijo que lo estimaban 오히려 por basura. 손해로 여긴다 그래서. Por el contrario, dice que era como pérdida para él. 그런가요? ¿Por qué? 진짜 과거 속에서 하나님의 비밀 찾은 거예요. Porque de verdad encontró los misterios de Dios dentro de eso. 이게 중요합니다. Eso es lo importante. 특히 산업인 여러분들은 교회 가면 중직자예요. Especialmente ustedes como empresarios son 뭘 líderes de la 하나를 보고 빨리 iglesia. 말하면 안 돼요. No pueden hablar de cualquier manera 그 속에 rápidamente porque 하나님의 sí. 비밀이 있다니까요. Porque dentro de eso están los misterios de Dios. 그렇죠? ¿Verdad o no?
오늘 속에 비밀이 들어가요. Y dentro de el hoy 이거 놓치면 están 안 esos 돼요. misterios. No podemos perder esto. 반드시 현실 속에는 하나님의 비밀이 들어있어요. Porque ciertamente dentro de esos, de la realidad actual del campo están esos misterios de Dios. 이 초대교회 중리자들은 잘 찾아낸 거예요. Y eso es lo que los líderes de la iglesia primitiva encontraron muy bien. 사람에게 반드시 하나님의 비밀이 있어요. Y también en las personas están esos misterios de Dios, ciertamente. 이거 알게 해주는 게 신방이고 상담입니다. El hacer conocer esto correctamente es la visitación y es la consejería. 심지어 이 사람이 모르고 있는 비밀이요. 그걸 알려줘요. Incluso hacer conocer a esa persona los misterios que ni siquiera esa persona conoce, eso es lo importante. 평생 잊지 않고 응답받습니다. Lo recibirá como respuestas para toda la vida y no lo olvidará 아, nunca. 나는 어느 장로님 통해서 뭐 내 인생을 이야기하다가 하나님의 비밀을 찾아내야 돼. Ah, pues yo es que tenía esto y encontré los misterios de Dios pues con el encuentro de este anciano. 그것보다 더 좋은 건 없어요. No hay nada mejor a eso. 반드시 사람에게 있어요. Ciertamente las personas tienen esto. 우리는 사람의 약점만 쳐다보잖아요. Nosotros solamente, de mayor 사람 manera, 속에도 miramos 하나님의 비밀이 있어요. las debilidades y carencias de las personas. Incluso dentro de eso están 그걸 los misterios de Dios. 찾아주어서 약점, 단점, 잘못된 걸 고치게 만들어요. Y a través de eso es que podemos solucionar los problemas y los errores de esas personas. 반드시 일 속에서 하나님의 비밀 찾는 겁니다. 이걸 보고 응답이라고 합니다. Ciertamente dentro del trabajo y todo lo que hacemos tenemos que buscar los misterios de Dios. Esos son las respuestas en verdad. 오늘 뭐 어떤 게 응답입니까? 기준이 자꾸 내 중심이죠. 하나님의 비밀. ¿Qué son las respuestas? Cada uno tiene su propio criterio. Son los misterios de Dios. 드디어 Y finalmente, 미래 속에 하나님의 비밀 찾는 겁니다. dentro del futuro podemos ver los misterios de Dios. 그리스도께서 미래에 대한 확실한 거 주셨어요. Vemos que Cristo nos dio algo muy seguro concerniente al futuro. 그렇죠? ¿Verdad o no? 저는 아침에 눈을 뜨면 모든 일정과 모든 생각나는 거 회복하는 걸 다 기도해요. Yo, por ejemplo, cuando abro mis ojos por la mañana, tengo un tiempo de oración para restaurarlo todo por completo. 그때부터 이걸 집중을 합니다. Y desde ese momento me concentro en esto, en los 7 y 7 다른 기도할 puntos. 필요 없어요. No me hace falta orar por nada 이걸 más. 그냥 하지 마시고 지금 777 기도문이 나와 있는데 조금 주의해야 될 거는 그 제가 처음에 했던 걸 써놨더라고요. 근데 이게 계속 깊이 있게 발전하고 변해갑니다. No hagan esto de cualquier manera. Hay personas que han escrito esto conforme yo lo dije, pero esto se va desarrollando continuamente. Entonces tienen que tener esto en mente también. 이제 꼭 하려고 하면 777의 기도 비밀을 메시지 들으면서 비밀이 변화된 것들을 찾아 골라서 계속 만들어내줘야 돼요. Y si quieren hacer algo con esto, tienen que ver no solamente los 7, 7 y 7 puntos, sino ver cómo eso se ha desarrollado desde el principio hasta ahora y con eso explicarlo bien. 그리스도께서 주신 망대 여정 이정표이기 때문에 이게 살아 역사한다. 이게 살아 역사하는 게 보여야 돼요. Son las torres, itinerarios y señales de guía que Cristo mismo nos ha dado. Vemos que eso es vivo y es eficaz, sigue obrando ahora. 그 중에서 절대 비밀이 나오잖아요. Y dentro de eso aparecen los misterios absolutos. 하다 보면 이걸 보고 절대 망대, 절대 여정, 절대 의정표라는 거예요. Por eso es que son las torres absolutas, los itinerarios absolutos y las señales de guía absolutas. 절대란 말은 상대적이란 말이 아니에요. 나에게만 주신 하나님의 비밀이에요. No es de otra manera, sino podemos ver que son los misterios que Dios únicamente me da a mí. 이렇게 돼야 되는 겁니다. Debe de ser de esta 여러분 manera. 생에 놀라운 변화가 일어날 것인데 안 일어나도 상관없어요. Entonces se levantarán obras sorprendentes y aunque no pasara, tampoco es un 이 problema. 속에 있는 겁니다. Está dentro de todo esto. 큰 일도 중요하지만 내가 이 속에 있으면 하나님이 역사하시는 걸 본다 이 말이에요. Es importante hacer grandes cosas y cosas importantes, pero sin embargo lo importante es estar dentro de esto y dentro de eso ver las obras de Dios. Eso es aún más importante. 미래에 대한 비밀의 눈이 열립니다. Por eso es que así se abren los ojos para poder ver esos misterios que están dentro de eso. 그게 삼시대입니다. Esos son las 3 épocas.
하셔야 돼요. Deben de hacerlo. 특히 목사님, 장로님들이 생각해 보시고요. 인생의 3시대 준비해야 돼요. 대로를. Pastores y ancianos, vean esto y tienen que preparar completamente estas tres épocas como grandes calzadas. 앞으로 이제 미래를 내다보고 하나교회 같은 데는 큰 준비를 하셔야 될 거예요. Y por ejemplo, iglesias grandes como la iglesia Hana deben de tener una gran preparación. Deben de hacerlo. 꼭 안 되면 이거는 부속 건물로 쓰고요. 3시대 열 수 있는 장소로 가세요. Y si no, vendan este edificio tan bueno y váyanse a otro lugar donde puedan hacer las tres épocas. Deben de hacerlo sin falta. 또 뭐 하나교회 같은 데는 이걸 예를 들어서 팔아버리고 변두리 나간다. 교인들 하나도 고생 안 하고 다 지을 수 있어요. Por ejemplo, en otro aspecto, si la iglesia Hana vende este edificio tan bueno y se va un poco hacia las afueras, los creyentes no tienen ni que sufrir económicamente y lo van a poder hacer todo perfectamente. 그래서 내가 어떤 목사님 보고서 차 2대도 될 수 없는 건물에 네가 세계봉회 하겠다고 하는데 그거 팔고 나가라. Por eso yo le dije a otro pastor, a ver, ¿tienes una iglesia donde solamente puedes aparcar 2 coches y quieres hacer la evangelización del mundo? Vende esto y vete rápidamente a otro lugar. 진짜 비밀 가진 사람들은 온다. Los que de verdad conocen los misterios vienen. Y aunque no los conozcan a veces, van a venir igual. 언약이 메시지가 중요하죠. 옵니다. Lo importante es el pacto y el mensaje. Los que quieran eso van a venir donde estén. 하나님 은혜지 임마누엘 서울교회는 원래 거기 1,000억이 넘는 건물이에요. Y nosotros podemos ver que es la gracia de Dios, porque el edificio que tenemos de la iglesia Manuel de Seúl 급하게 넘어가니까 우리가 500억에 산 거예요. originalmente eran como 100.000 millones de wones que valía ese edificio y lo hemos comprado por 500.000. 저게 완전히 답이야. Y vemos que es una respuesta completa porque es la mitad del precio. Quiere decir, ahí podemos establecer las 3 épocas. 금토일 시대를 열어가지고 가족들, 아이들, 인재들이 와서 뭔가 거기서 쉴 수 있고 거기서 기도할 수 있고 찾아주셔야 돼요. Es un lugar donde pueden de verdad poder buscar algo, donde puedan descansar, reposar y hacer todo eso correctamente. 누가 말입니까? ¿Dónde y quién? 세 가지 뜰 대상들이. Las personas que necesiten estar en los 3 atrios. 목적은 뭡니까? ¿Cuál es el objetivo? 힘 가지고 나가야 돼요. Deben de obtener el poder antes de salir. 목상 시대입니다. Esa es la época de la meditación santa, ¿verdad o no? 가져가야지. Deben de poseer todo eso, en verdad. 기도도 할 줄 모르는데. Ni siquiera saber orar. 렘대 왜 해야 되느냐? Entonces, ¿qué han de hacer los 내일 remanentes? 내 일부 설교입니다. Mañana hablaré de esto en el primer sermón. 렘넌트들은 왜 기도를 못 하는지 아느냐? ¿Saben por qué los remanentes no son capaces de orar? 세 가지 이유. Hay 3 razones. 일부 예배 때 Mañana lo explicaré en el primer 모르면 culto. 큰일 나. Si no conocen esto, va a ser un problema de verdad muy grave. 그래서 우리 여러분들 이 비밀을 전달해야 된다 이거죠. Lo que deben de hacer es transmitir estos secretos. 중요합니다. Es importante. 대로를 열어야 돼요. Deben de abrir esas calzadas. 그래서 아까요 보니까 하나님께 이 대로를 열자는 게 주제더라고 보니까요. Y vi en la iglesia Hana que tienen el tema principal de vamos a abrir las grandes calzadas. Es bueno. 시대를 잘 읽은 거죠. Están leyendo correctamente la época. 그래서 딴 잡생각하지 말고 여러분 대구 있는 사람들은 하나교회가 되는 데서는요, 진짜 딱 모델로 보여줘야 돼요. Entonces, no hagan otras cosas, no digan nada más. Tienen que mostrar la iglesia Hana como una iglesia 하나님이 modelo. 가장 원하시는 거. ¿De qué? Lo que de verdad Dios más desea. 다민족을 그냥 보내면 안 됩니다. No podemos hacer que la multicultura regrese sin 복음 más. 안에 있는 당신의 비밀이 뭔지 아느냐? Entonces, ¿tú conoces de verdad los misterios del Evangelio? 그럼 모르면 안 돼요. No pueden desconocerlo más. 렘넌트에게. A los 너를 remanentes, 향한 하나님의 비밀이 뭔지 아느냐? ellos conocen los misterios del reino de Dios. ¿Deben de conocer esto correctamente o no? 특히 병든 자들 Especialmente los que están enfermos. 알려야 돼요. Hay que enseñarles esto. 삼떨이란 말이에요. Esos son los 3 atrios. 날짜는 딴 거 없어. 집중해야 되니까 금토일. No es otra cosa, debemos de hacer esto, establecer el fin de semana de 3 días. 주일날 와가지고 30분 설교 듣고 얼른 도망가듯이 가는데 어떻게 세상이 이깁니까? Vienen al culto y se escapan antes de que termine. ¿Cómo quieren salvar el mundo con eso? 일주일 내 시간을 세상에 다 뺏기다가 아이들이 주일날 교회 와서 예배 잠깐 드리고 간다. Se les está quitando el tiempo del mundo por todo lo que están haciendo. Vienen un ratito, un tiempo corto al culto y se van. ¿Cómo quieren vencer al mundo? 집중할 수 있는
그 가치를 찾아내야 돼요. Los remanentes tienen que conocer el secreto de la concentración y el valor para poder salvar esto. 그래야 사는 겁니다. Así es que 이 podrán 답이 vivir. 있으면 어려움 와도 괜찮아요. Si tienen estas respuestas, está bien aunque vengan dificultades incluso. ¿Es así o no? 어려움 오든지만 상관없어요. Da igual que vengan dificultades o no entonces. 하나님은 역사하셨잖아요. Dios obró. 위기 와도 하나님은 역사하셨잖아요. Aunque vinieron grandes crisis, Dios siguió obrando. 확실히 해야 됩니다. Debemos de hacer esto de manera 그리고 segura. 이제 여러분의 목사님들은 마지막 기회라고 보고요. 여러분 교회 안에 이거 대로 준비해야 됩니다. Los pastores tienen que ver que es la última oportunidad y deben de establecer estas grandes calzadas en la iglesia. 남을 비난하는 사람 많습니다. Hay demasiadas personas que critican a otros. 그거는 무조건 3등 인생입니다. Esa es una vida de un tercer puesto. 남 칭찬하는 사람이 있어요. Hay personas que pues dicen buenas cosas de otros. 2등 인생입니다. Es una vida de un segundo puesto. 하나님의 비밀 전달하는 사람이 있습니다. Hay personas que transmiten los misterios de Dios. 그게 1등 인생입니다. Esa es la vida de ser una persona que vive en el primer puesto. 기억해야 됩니다. Debemos de recordarlo. 남 욕하는 사람이 있어요. Hay personas que siempre 그 critican a 3등 otros. 인생이에요. 그거는. Es 그렇죠. una vida de un tercer puesto, ¿es así o no? 또뭐 사실만 이렇게 많이 누르고 얘기하는 사람이 있습니다. Y hay personas que pues hablan de diferentes Bueno. cosas. Está bien. 그 2등 인생입니다. Es una vida de una segunda 1등 posición. 인생은 하나님의 계획을 전달합니다. Pero la vida de estar en la primera posición es transmitir los misterios de Dios, ¿verdad o no? 이게 1등 인생이에요. Esta es la vida de estar en la primera posición. 굉장히 부정적인 사람이 있어요. Hay personas de verdad 어쨌든 그건 3등 인생이요. que lo ven todo de manera negativa. Es una vida de una tercera posición. 긍정적인 사람. Hay personas que lo ven todo 조금 positivamente. 나 그건 2등이에요. Es un poco mejor, pero es solamente estar en la segunda posición. 긍정 부정 아닙니다. Nosotros no es ver las cosas positivas o negativas, nada más. 영적인 힘을 전달하는 겁니다. Es transmitir los misterios 그게 1등이에요. espirituales. Esa es la vida de estar en la primera posición. 꼭 기억해야 돼요. Deben de recordarlo sí o sí sin falta. 우리 중직자 산업인 여러분들은 시간이 남은 게 더 작습니다. Los líderes de la iglesia empresarios, la vida que les queda por vivir es más corta que la que han vivido. 예, 걸어온 것보다 남은 게 적다니까요. Es más corta la vida que les queda por vivir en adelante que la que ya han vivido. 그래서 이 축복을 확실하게 붙잡아야 돼요. Por eso deben de tomar de manera segura estas bendiciones. No tienen que estar 어쩌면 딴 perdiendo 거 할 필요도 el tiempo. Y no hay que hacer otras cosas tampoco. 왜냐? ¿Por qué? 그 속에서 응답이 와야 되니까. Porque dentro de eso deben de venir las respuestas. 이제 진짜 게 와야죠. Tiene que venir lo que es verdadero ya. 이게 우리 중직자 산업인의 마지막 사명입니다. Esa es la última misión de los líderes de la iglesia empresarios. 기도하겠습니다. Oremos. 만왕의 왕 되시는 주 예수 그리스도의 은혜와 Con la gran gracia del Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes. 하나님의 영원하신 사랑과 Con el eterno amor del Dios Padre. 성령 하나님의 능력의 역사하심 Con las obras y el poder del Espíritu Santo. 모든 중직자 산업인들을 위해 Sobre todos los líderes de la iglesia empresarios. 지금부터 영원까지 Desde ahora y por la eternidad. 항상 함께 계실지어다. Estará con nosotros para siempre. 아멘. Amén.